Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina rahmatak wa anzil alaina barakatak wa albisna libas afika wa afiyatik wa allimna min ladunka ilman nafi'an mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'ana wal muslimin wa madana madadihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum maipun sebatan kaula murja akhi ahinal kiram Kiai Haji Dr. Handas Abdus Salam, sebatan kaula murja akhi sahibul haja Ustaz Muhammad Ruhi, sebatan kaula murja akhi Al Mukarram Haji Dini selaku pemuka agama, pemuka masyarakat nang Kampung Gadinto, ketua alumni serta jana alumni, hadirin hadirat rahimakumullah. Batan kaula mengingatkan kembali bahwa sebina kitime nampone maos namun ikan taklim, mengingat sejarah-sejarah dari ulama-ulama salaf kadinto bahwa kitab sebina merupakan kitab sesangat iputuaki bikuleban panjenengan seteja, maka cek sampai alopaki kitab sebina. Maka dari kadinto kintolah barokana kitab sebina Syekhuna almarhum Allahumma ufirlah Kiai Haji Muhammad Fathullah Dabu manabi waktu molang almarhum Ki Syamsuddin kuruna Ki Muhammad cukan kuruna ababatan kaula almarhum Haji Syamsuddin Dabuna tang santre cek sampai atina aki kitab sebina. Ketika mulang sebina pas ite ngalen onga gitu kiai ite ngalen dema kiai anu dema ustad anu tada kadinto kebala mun lalem engkau sengaja kebala engkau sengaja mun lalem ingki pas tak ngaji katina apa sih guru nada buat kadinto maknana saking dari pentingnya bahwa santri kadinto wajib cek pada kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah kinto maknana perawan keselamatan menabitan kauluban panjenengan terus selamat ingki perjalanan secukup jauh menuju ke akhirat perlu perahu. Jaddidis safinata fa innal bahra amik wa khudiz zada fa innas safara ba'id. Dabuna ulama nyar-nyarna kuluban sampean sedeja de perahu saungguna lautan kinto dolem jauh wa khudiz zada fa innas safara ba'id ban akabaya sango kuluban sampean sedeja saungguna perjalanan kinto sangat jauh. Maka dari kadin tengangi kembali ibarataki perahu kadin to yecat iperbaiki supaya selamat menuju dekat tempat sejauh ban persiapaki sangun kuluban sampean seteje ibarataki entara dek Mekah bisa awas kinto ampun 20 tahun cuman nang 40 hari persiap 60-an tahun panapa boleh ngadep de ajunan epon Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya kan itu tidak berdosa. Maka dari kadin to dan kula masuk kitab sebina malar manter barokana guru-guru batan kaulis saja barokana Ki Muhammad Fathullah guru epon almarhum Ki Syamsuddin bin Kiai Dahlawi guru epon Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani guru epon juga Ki Nawawi Al-Bantani ban seterusah malar manter sampung kula ban panjenengan saja dak guru kaulis saja sehingga barokah mengalir dak kaula ban panjenengan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tining panika pesaan al-ma'u qalilun wa katsirun tining aing panika sekuni wa katsirun ban banyak. Jadi aing kinto ada dua bagian aing sekuni aing banyak. Al-qalilu ma dunal kullatain tining aing sekuni panika aing sekorang dukolla. Aing sekuni panika aing sekorang dukolla. Jadi menabi korang dukolla bitung aing sekuni. Wal kasiru kullatani fa aksara tining aing banyak panika aing sidepak dukolla atau lebih banyak menabi ampun depak dukolla ampun le hukumin aing banyak gadito
wal kullatani aing du kolla ga dinto maknana de bede manabi zaman Imam Syafi'i ga dinto pakai literan ga dinto karena Imam Syafi'i orang Irak ngangkui literan Irak ginto tak pada ben literan Indonesia maka dabana ulama diantaranya santrena Syekhuna Ismail ketika orang Indonesia mator dek situ ulama kati penapa kinto kiai aing dukolasa penapa pasti jawab sesuai kelaban dabun Imam Syafi'i 500 liter biritlin Baghdadiyin takriban jawab naga dinto jawab 500 liter menurut dabun Imam Syafi'i kelaban literan sebag Baghdad kinto beni nyelesaiaki masalah tapi nambah masalah ada orang saya mator jadi maka ulama gadin tuh ambil kesimpulan literan sebenarnya Irak ibak tega Indonesia coba itaker karena orang Indonesia gitu tak ngangkui literan si biasa gitu ngangkui tembe ngangkui belek iselen bi ulama si di Indonesia nih kayokor literan si di Irak nih gede ka belek jumlana namun beda 10 belek jadi menabi beda orang mator pas kati penapa gitu aing ten kula item payang gitu beda dukolla gitu Ustaz jawabannya sederhana beda 10 belek tak kisah saking taker beda gak itu ampun aing banyak aing sampean itu mana najis mentau apa punten do najis nah kita berarti ampun menyelesaikan permasalahan sebagaimana gitu hasil kesepakatan dari santri daripada Allah maghfirul almarhum Syekhuna Ismail ada bu diantara negara itu Syekhuna Ahmad Barizi Muhammad Fatullah wal kullatani asyratun minat tanak kama ata tahriruhu min ghairi syak aing dukolla ka dinto 10 dari belek kama ata tahriruhu akati sedateng hukum kati sedateng pernah penyelidiki hukum min ghairi syak tak kalaban bedekeraguan sedikit pun karena ampun itaker deka debede sidebede ka dinto yang kui biireng Indonesia debede si berlaku Irak si dabun Imam Syafi'i 500 liter perkiraan. Lembaga dari kadin toh kinto ampun nyelesaikan masalah. Karena jawabannya simpel. Beda 10 belek, iki beda, lebih. Koran kita ada pada kola segadin toh. Jadi kintolah nyamana hukum si zaman Imam Syafi'i pakai literan. Bisa jadi makin kita pakai kiluan ampun, pakai kiluan. Makin dikempon pakai kiluan, pakai kobekan. Bisa jadi zaman modern ini kan bisa berubah boleh. Sesuai kelaban zaman. Nah yang dipakai zaman 2022 umpamana ngakui aing nika setuju ngakui kiluan ki bisa jadi ki tempeng yokor kan. Ampun lebih ada kan itu. Namun tan kula kita pas. Namun lain bulan kinto lebih ada karangan kiai kan itu pakai kiluan. Al-qalilu jadi menabi takau bersengim lah. Yolangna sekali lagi wal kullatani asyratun minat tanak kama ata tahriruhu min ghairi syak kama qalahu ulama di antaranya Syekhuna Ahmad Barizi Muhammad Fatullah. Namun kinto hasil forum bahsul masail sabon itasyaki de almarhum Syekhuna Ismail Azman Zain al-Yama al-Makki. Al-qalilu yanjusu biwuqu'in najasati fihi tining aing sekoni paneka aing sitati najis sebab eta pane najis bihi dalam aing sekoni wa illam yataghayyar sanajan ta ope ki menabi aing sekoni eta pane najis kinto baik ope maupun ta ope hukum najis ampune maklum ka dinto kecuali kibada bareng si bareng kak dinto agati pepet agati napa koceng singinom de aing setembeh namun koceng gila gak bisa honing cek lesena de colong koceng kinto najis cuman bi kuluban sampean sandi aing niki pedhek kita nginum pedek kapan pedek elang kan elang nih kecil boleh ngicok boleh gak aing gila guys aduh minum tangai lagi itu men waktu gobah elang ngaka dinto ihtimal badan koceng kan dinto nginum jadi pas
nginum dak aing satembe gila ka dise hukum najis hukum suci mun ihtimal kinto beda kemungkinan seelang gila 10 menit nginum kaparet kapan oleh 10 menit paha boleh ke tembe ki muncang akal kuluban sampian senilai kana tak ketelak 10 menit tak tinggal 10 menit ke koceng tak mungkin nginum ki najis aing kuluban sampian. Wal ma'ul katsiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Tining aing si banyak engke paneka aing setak dadi najis kecuali nalekana opo pana perasaan aing aw launuhu o taberna aing o aw rihuhu o bauna aing. Menabi aing kinto banyak kadinto tak dadi najis kecuali telok perkara kadinto opo rasana najis otabe bernana najis otabe rasana najis menabi rasana aing menabi aing kinto aing banyak tak teti najis aing si banyak kadinto kecuali nalekan ampun aupe pana parasana aing dari taber menjadi paek aulaunuhu otabe bernana aing dari pote teti mira aurihu otabe bauna aing dari tadi bauna tadi baceng le gitu berarti ampun hukumi najis senajan aing kadinto lebih dari 10 belek senajan hukumin aing banyak. Hadirin sebatan kaula moal jaki untuk mempersingkat waktu mungkin sekadar kadinto bisa os sepenting beten kaula sesuai dengan sambutan gelak ketua alumni selalu berharap barokah dari para ulama dari para guru-guru kinto benih guru si bedai al-hidayah guru si bedai al-hidayah kinto mungkin tak ada panah-panah tapi penyambung dak guru-guru si bedai Matura dak guru-guru si bedai Malang iki kadinto si Malik Naim si al-hidayah sekali itu contoh kula tak guru dak Syekhuna Ismail tapi aku guru dak Syekhuna Ahmad Barisi karena guru dan kula guru dak Syekhuna Ismail sarta kau tak peka dak guru si bedai dan bulan alumni tak guru dak guru ulama sebedai Malang Ganjar tapi aku guru dak Kiai Haji Abdul Salam otomatis aku guru dak Kiai sebedai Malang Ganjar dengan syarat kudu tak peka dak guru sebedai bernaim lagi itulah sana takuluban sampian kudu tak peka dak guru sehingga ulama-ulama neka Ibnu Hajar Al-Hitami andik guru 1000 bodan andik guru 400 cuman saya sudah Ismail ni ke guru ni seguni ning 70 itu sekuni je pon petong boleh hitung ni ke sekuni mun santri makin andi guru telok le banyak helu ya kuning situng andi lema ya kedua mun ulama salaf lambe saking terasa bunga barokana beni apa sateja guru mun tuk punten ibri ijazah dari guru kita ngangkep guru saya rasa beri guru ke guru kita ngangkep guru lihat dari gadin itu banyak guruna sehingga barokah juga banyak sih mengalir dari kuluban sampian lekin to kadang seperloi tanam maki dek jiwa kuluban sampian jadi benih adik guru lema ekala aning 2 benih adik guru telo ekala aning situ seteja angkup guru insyaallah pada barokah ini kan yang paling penting engki terakhir dan gula insyaallah tabit boleh kerabun guru dari dan bulan Panakan dari Kiai Ahmad Barizi Muhammad Fatullah merupakan kompoi pesepuan dari putra Kiai Lan Bulan karena mana bisi sepo berhubungan dengan situasi kakak tiga itu kita kesokan ke Pontianak insyaallah pondok pesantren Al-Hidayah kelem malam Rebu boleh beri malam Rebu malam Rebu boleh dan kaula berharap dan sedajan alumni ngundang atas nama beten kaula Pondok Pesantren Maimun Al-Hidayah ngundang dan sedajan alumni engki insyaallah malam acara malam kinto kosong istirahat engki sopu insyaallah molang taklim sebaja kula ban sampean asampung dak guru sampai dak Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Syekh Hasan Al-Masyad Syekh Abdullah Al-Lahji ki dak Syekh Ismail pernah boleh le kinto dan kula berharap engki menabi saya tak hilang taklima ngibat taklim langkong saya engki kelem jompo langkong saya kol belu pindah di Haji Sufyan ika hadis pengajian sekaligus alumnian perzona maka tan kula atas nama Pondok Pesantren Maimun Al-Hidayah keluarga besar sebenarnya kadisa ngonceng ngondang dek setejan alumni isoon hadira ki menabi bisa kelem ika hadisa
sekadin teu bisaos dari beuteun kaula kurang ben lebina nyuana saporah sebener semata-mata hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan, kelopotan, kekeliruan sedaja metel dari kebudan badan kaula talangkung nyuana saporah tak terbatas. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.